है, इस्लाम ने औरतों को वक़ार नहीं दिया है, इस्लाम ने औरतों को मकाम नहीं दिया है। मैं कहता हूँ इस्लाम ने जो मकाम दिया औरतों को वो किसी और मज़हब में नहीं है। अरे यही बच्चियां जो जिंदा दरगोर कर दिया जाती थी, जिंदा दफन कर दी जाती थी, मेरे मुस्तफा है नबी ने फरमाया ऐ मदीने वालों खबरदार अपनी बच्चियों को जिंदा दफन मत करना। इसलिए ये बच्ची वो है, मेरे मुस्तफा ने बच्चियों को ये मकाम अता किया। नबी ने बच्चियों के लिए जन्नत को उठा के माओ के कदमों के नीचे ला के रख है। बेशक नबी ने जन्नत को उठा के माओ के कदमों के नीचे ला के रख दिया है। और मेरे आका फरमाते अल जन्नत तहता क़दामिल उम्महात, जन्नत तो माओ के कदमों के नीचे है। आओ प्यारे बताता चलो, आप परदेश चले जाते होंगे, जब परदेश जाते हैं तो माँ का कलेजा दहकता टहलता रहता है। आप परदेश में हो, सऊदी अरब में हो या मुंबई में हो, अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो माँ का एहसास हो जाता है। अल्लाह जाने कौन सा रिश्ता, कौन सा तार जोड़ा है परवरदिगार आलम ने बेटे और बाप, बेटी और बेटे और औलाद में, माँ और औलाद में, कि बेटा परदेश में है उसको तकलीफ हुई तो माँ को बेचैनी हो जाती है। अल्लाह अकबर। आप परदेश में है, तबीयत खराब हो तो माँ सवेरे जब सोकर उठेगी तो कहेगी कि जरा फोन लगाओ, न जाने मेरा दिल क्यों घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे लाल की तबीयत खराब है, न जाने मुझे क्यों बेकरारी हो रही है। मैं अर्ज करता हूँ प्यारे, आप परदेश में हैं, आपकी माँ को एहसास हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है तो माँ बेचैन हो जाती है। अगर माँ को तकलीफ हो तो बेटे क्यों नहीं बेचैन होते हैं। बदल डालो ये उसूल, ये कायदे बदल डालो और ये अहद कर लो कि हम जिसने ईद मिलादुन नबी में हाजिर हुए थे, हमने मौलाना शाबान से बयान सुना था, प्यारे ये अहद करके जाओ कि जब हम घर जाएंगे माँ की तबीयत खराब होगी, रात के 2 भी बजे हो, हम बिस्तर पे लेटे हो, ये उसूल और कायदा बना लेना, ये अहद कर लेना कि माँ की आवाज पाने के लिए बाद में आएगी, बेटा पहले हाजिर होकर खड़ा है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शाहबान साहब किबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मैं अर्ज कर रहा था अबू जहल को मारने के लिए अबू सुफियान ने कहा बेटी फातिमा तुम तमाचा मारो, तो हजरत फातिमा जवाब देते हैं हम खानदाने मुस्तफा वाले हैं, हम बदला नहीं लेते बल्कि जुर्मों को माफ कर दिया करते हैं। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ, अबू सुफियान ने खुद हजरत फातिमा के हाथ से तमाचा बनाया, यूं सहारा दिया और जोर का तमाचा लगाया अबू जहल को। अब हजरत फातिमा मुस्कुराने लगी। जब आई हैं दरवाजे पर दाखिल हुई, जैसे ही मेरे आका की नजर सैयदा फातिमा पर पड़ी है तो मेरे सरकार मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए आका की आंखों में आंसू आ गए। मैंने अर्ज किया था अगर बेटी गमगीन हो तब भी बाप रो दिया करता है, बेटी ज्यादा खुश हो तब भी बाप रो दिया करता है। हजरत फातिमा मुस्कुरा रही हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका बाहें फैलाते हैं, हजरत फातिमा दौड़ती हुई आती हैं, नबी कौनैन के सीने से लग जाती हैं। मेरे सरकार ने पूछा फातिमा क्या हुआ, क्या रहा, क्या गुजरा। हजरत फातिमा कहती हैं बाबा जान मैंने तो अबू जहल को माफ कर दिया था, लेकिन अबू सुफियान ने मेरे हाथ का तमाचा बनाया और अबू जहल को मार दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुई थी। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब ये कहा था तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरिया रहमत जोश में आया। एक बात और बताओ कि जितने मास्टरमाइंड कुफार थे, अबू जहल, उतबा, शैबा, सब काफिर होकर मरे हैं। मास्टरमाइंड कुफार में से अबू सुफियान भी थे। सिर्फ इन्हीं ही को इस्लाम की तौफीक हुई है, सिर्फ यही क्यों मुसलमान हुए, इसकी भी वजह मैं बताता चलो। हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसे मुसलमान हुए, जब हजरत फातिमा हाजिर हुई थी उन्होंने पूछा था यार, हजरत फातिमा से पूछा था मेरे आका ने बेटी फातिमा बताओ क्या हुआ। हजरत फातिमा ने बताया अबू सुफियान ने मेरे हाथ का तमाचा बना के अबू जहल को मारा था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त खुश हो गए थे, मेरे आका का चेहरा चांद की तरह खिल गया था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज रब की बारगाह में दस्ते सवाल को दराज कर दिया है। नबी अर्ज करते हैं मेरे मौला अबू सुफियान ने मेरी बेटी फातिमा को खुश किया है, या अल्लाह तो उस वक्त तक अबू सुफियान को मौत मत देना जब तक कि उसको कलमा पढ़ा के मेरी झोली में डालना। अबू सुफियान कलमा इस बिना पर जब आई हज़रत फातिमा तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त भी रोने लगे। और किसी के माँ का अगर जिक्र हो, किसी की माँ का जिक्र हो,
ہم کسی کے ماں کا ذکر کریں، تعریف کریں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، اگر ہم نبی کونین کی ماں کا ذکر کریں تو میرے آقا کتنا خوش ہوتے ہیں۔ میرے سرکار ابھی ماں کے شکم میں ہیں، حضرت عبداللہ کا وصال ہو چکا ہے۔ جب وصال کی خبر ملی، عبد المطلب خانہ کعبہ میں تھے، ایک نوجوان دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ آپ کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ میرے حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، ایک بیٹا چلا گیا، میں 9 سے اپنے دل کو بہلا لیا کروں گا، لیکن آمینہ کے لیے تو ایک ہی سہارا عبداللہ تھا، اللہ رب العزت نے اسے بھی اٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب جیسے قدم کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جاؤں آمینہ کو خبر دو کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ اکبر، قدموں میں لرزہ آ جاتا ہے، قدم بڑھاتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے قدموں پہ کوئی بوجھ پڑ گیا ہے۔ ایک بہرحال ہمت اکٹھا کیے، جب دروازے پر دستک دی تو حضرت آمینہ حاضر ہوتی ہیں۔ حضرت سیدہ آمینہ حاضر ہوئی، عرض کرتی ہیں بابا جان میرے سرتاج، میرے شریک حیات عبداللہ کہاں ہے؟ اللہ اللہ، اتنا سننا تھا کہ سسکیاں بڑھ جاتی ہیں حضرت عبد المطلب کی۔ حضرت عبد المطلب کی آنکھیں برسی ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے عرض کیا تھا بیٹی آمینہ اب تیرا شوہر نہیں آنے والا ہے۔ حضرت آمینہ عرض کرتی ہے بابا جان میرا شوہر کیوں نہیں آنے والا ہے، آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے کہا تھا بیٹی تیرے عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ زمین پر بیٹھ جاتی ہیں، درد کا علم ہے، کون اس کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ کسی اس بیوی سے پوچھئے، اس عورت سے پوچھئے جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہو، کہ اگر جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی کو کتنی تکلیف ہوا کرتی ہے۔ ابھی تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں آئے ہیں، 2 مہینہ گزرا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب نے جیسے ہی کہا ہے بیٹی آمینہ اب تیرا عبداللہ آنے والا نہیں ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، حضرت سیدہ آمینہ پیٹ پر ہاتھ رکھتی ہیں، زمین پر بیٹھ جاتی ہے اور رخ کی آسمان کی طرف عرض کرتی ہے میرے مولا ابھی میرے بیٹے نے تو باپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا، اس کے آنے سے پہلے اس کو یتیم کیوں بنا دیا؟ رب کی مشیت نے آواز دی اے آمینہ اداس نہ ہو، ہم نے تیرے بیٹے کو اس لیے یتیم بنایا ہے تاکہ قیامت تک کے آنے والے یتیموں کو سہارا بنا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب کو کچھ عورتیں ہوتی ہیں، وہ تانا دے رہی تھی کہ آپ کی بہو حضرت آمینہ یہ خوشبو لگا کے چلا کرتی ہے۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا وہ خوشبو نہیں لگا سکتی تھی 1 سال تک۔ تو عرب کی عورتوں نے یہ تانا دیا کہ آپ کی بہو خوشبو لگا کر چلا کرتی ہے، یہ دستور کے خلاف کر رہی ہے۔ عبد المطلب کا سر جھک گیا، آنکھوں میں غصہ، آپ گھر آئے۔ نبی کی دادی کا نام بھی فاطمہ تھا۔ حضرت فاطمہ سے عبد المطلب نے کہا میں نے سنا ہے آمنہ خوشبو لگا کر چلا کرتی ہیں، جاؤ ان سے پوچھو کہ وہ خوشبو کیوں لگا کر چلتی ہیں۔ عبد المطلب کو جواب دیتی ہیں فاطمہ کہ میں ایک مرتبہ گئی تھی اور میں نے جیسے سوچا کہ آمنہ سے یہ سوال کروں کہ خوشبو کیوں لگاتی ہو، آمنہ کے پیشانی سے ایک ایسا نور نکلا اور وہ آ کر میرے ماتھے سے ٹکرایا، میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب خود حاضر ہوئے، جیسے قریب پہنچے پیروں کی آہٹ سے سیدہ آمنہ جان جاتی ہیں، آپ کھڑی ہو گئی، دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئے۔ عبد المطلب نے پوچھا بیٹی میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ سیدہ آمنہ نے کہا بابا جان پوچھئے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا بیٹی میں نے سنا ہے کہ تم خوشبو لگا کر چلا کرتی ہو، کیا تمہیں میرے بیٹے عبداللہ سے پیار نہیں تھا؟ آمنہ نے کہا کہ آپ نے کیسا درد کا تار چھو دیا ہے، میری صبح بھی رو کر گزرتی ہے، میری شام بھی رو کر گزرتی ہے، کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہے جس وقت میں اپنے سرتاج عبداللہ کو یاد نہ کرتی ہوں، آخر آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ تو عبد المطلب نے کہا تھا بیٹی میں نے مکہ والوں سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ تم جب چلتی ہو تو خوشبو لگا کر چلا کرتی ہو۔ حضرت فاطمہ سیدہ آمنہ نے کہا تھا بابا جان آپ ٹھہریے۔ سیدہ آمنہ ایک تکیہ لے کر آتی ہیں، عبد المطلب کی گود کو پیش کر دیتی ہیں، آپ نے سونگا تو اتنی پیاری خوشبو آ رہی تھی کہ اس جیسی خوشبو کو آپ نے کبھی نہیں سونگا تھا۔ پوچھتے ہیں بیٹی آمنہ اس میں کیا راز ہے؟ حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہے بابا جان یہی نہیں، اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ نبی کی دادی بھی وہیں تشریف فرما تھی، نبی کی دادی جاتی ہے دیوار کو خرشتی ہے، کچھ مٹی لے کر آتی ہے،
दीवार से और पेश कर देते हैं अब्दुल मुत्तलिब की हाथ के हाथ में। जैसे अब्दुल मुत्तलिब ने उस मिट्टी को सूंघा है तो मुझको अंबर से ज्यादा खुशबू आ रही है। पूछते हैं ये क्या है? अल्लाह अकबर। इतने में फिर हजरत आमिना आई है, इस मर्तबा दुपट्टे को लेकर आई है और पेश करती है बाबा जान इसको सूंघिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब उसको सूंघा था तो यूं मालूम हो रहा था जैसे जन्नत से कोई खुशबू जमीन पर आ गई हो, यूं लग रहा था कि जन्नती खुशबू जमीन पर आ गई हो। पूछा है अब्दुल मुत्तलिब ने, बेटी ये खुशबू कैसे आ रही है? सैयदा आमिना ने जवाब दिया था, बाबा जान मैं कोई खुशबू लगाकर नहीं चला करती हूँ, बल्कि बात यह है कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे पेट में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ गलियां भी खुशबू से महक के आया करती हैं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शहबान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 12:30 हो गए, अपनी चंद बातों के साथ आखिरी वाकया यही बात मुकम्मल कर देता है। हाँ ये इसलिए कि हम लोगों को भी ड्यूटी पे जाना रहता है ना, ये बात कंप्लीट कर दूँ। देखिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए तो थे गुस्से में, मगर जब मेरे ये उस नबी की शान है जिसके भी पैदाइश नहीं है। इन लोगों से सुनो तो कहेंगे कि नबी कुछ इख्तियार नहीं, नबी क़यामत में हमारी शफाअत नहीं कह सकते, नबी हमारे जैसे हैं। मैं कहता हूँ तुझ में और नबी में क्या मुशाबहत। मेरे आका अगर खारे कुएं में पानी डाल दे तो मीठा हो जाए, मेरे आका अगर कटे हुए बाजू में अपना थूक लुआबे दहन लगा दे तो बाजू जुड़ जाए, मेरे आका अगर चांद की तरफ इशारा कर दे तो चांद अपना सीना चाक कर दे, मेरे मुस्तफा अगर डूबे हुए सूरज की तरफ इशारा कर दे तो सूरज पलट आए। बरेली के इमाम ने इसी तरफ इशारा किया, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जा, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। आओ हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए तो गुस्से में थे। अब जब मेरे आका की मौजज़ात को देखने सैयदा आमिना से सुनते हैं तो बैठ जाते हैं, पूछते हैं बेटी और बताओ। हजरत सैयदा आमिना अर्ज करती है बाबा जान कभी कभार आप चले जाते हैं हरम में, उस वक्त आप पानी भी लेकर चले जाते हैं, मुझे पानी की जरूरत होती है तो मैं कुएं के किनारे पर जाती हूँ। जब मैं कुएं के किनारे पर जाती हूँ तो बाबा जान अजीब सा मामला पेश आता है, अजीब सा मंजर होता है। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा बेटी वो क्या? हजरत आमिना फरमाती बाबा जान जब मैं चला करती हूँ तो रास्ते अगर पत्थर वो में होते हैं, रास्ते में पत्थर होता है और मेरा कदम पत्थर पे पड़ता है तो पत्थर मोम से ज्यादा मुलायम हो जाया करता है। बाबा जान जब मैं रास्ते से गुजरती हूँ तो खुशबू फूटती रहती है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा आमिना बयान करती बाबा जान जब मैं कुएं के किनारे पहुंचती हूँ तो मक्का की औरतें कहती हैं ए आमिना तुम ठहर जाओ, इसलिए कि तुम जब तक कुएं के दरार पे खड़ी रहोगी ये कुएं का पानी ऊपर आ जाएगा। हजरत आमिना फरमाती बाबा जान बाकी औरतें आती हैं तो डोल रस्सी लेकर आती हैं, उन्हें पानी निकालने के लिए खींचना पड़ता है, मुझे डोल और रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं बस कुएं के करीब जाती हूँ, अपना चेहरा कुएं की तरफ करती हूँ, पानी उछालता मारता हुआ बाहर आ जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना ने कहा मक्का की औरतें मुझे रोक लेती है कि आमिना तुम ठहर जाओ, जब तक यहाँ रहो कुएं का पानी दरार पे ऊपर रहेगा, फिर जब तुम चली जाओगी तो नीचे चला जाएगा। हजरत आमिना फरमाती है कि मैं ठहरी रहती हूँ, सारी औरतें अपने बाल्टी में डोल में पानी भर के लेकर वापस चली जाती हैं, सबसे आखिर में मैं पानी भरती हूँ, पानी को लेती हूँ और फिर जब वापस आने लगती हूँ तो अजीब व गरीब मंजर देखती हूँ। क्या देखती हूँ? घास फूस आवाज दे रहे हैं, क्या देखती हूँ? दरख्त बोल रहे हैं, क्या देखती हूँ? क्या सुनती हूँ? पत्थर बोल रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा था बेटी बताओ तुम्हें जब पत्थर बोला करते हैं तो समझ में आता है? हजरत आमिना ने फरमाया था हाँ बाबा जान जब पत्थर बोलते हैं तो मुझे समझ में आया करता है। अब्दुल मुत्तलिब पूछते हैं पत्थर क्या बोला करते हैं? सैयदा आमिना ने कहा था बाबा जान पत्थरों से आवाज आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलिल्लाह। ऐ नबी की मां तुझ पर भी सलाम हो और मेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम हो। नारे तकबीर।
تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت سرزمین بنجارہ ٹولہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے کلام سے، تاکہ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے آقا امام احمد رضا نبی کی شان میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غوث اعظم کا وسیلہ دیتے ہوئے دعا کرتے ہیں۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ مجھے مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہی میں نے کعبہ بنا لیا۔ وما توفیق الا باللہ، استغفر اللہ، السلام علیکم۔ اے شہنشاہ